आदि संस्कृति और चलनी सहित जड़ित आदिवासी परंपरा आदिवासी माने होछंती माँ माटीर संतान। आज भी सेमानक मध्य रही एकाग्रता एवं भ्रातृत्वर संपर्क। कलाहांडी जिला कोकोसरा ब्लॉक टेमरा एवं महिमा पंचायत अंतर्गत टेमरा महिमा एवं घंटीगुड़ा ग्रामर कश्यप नेताम गौत 432 पात्र एवं माझी वंशीय परिवार का भ्रातृत्व पर्व पाटजात्रा महोत्सव दीर्घ 33 वर्ष पर अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ ଟେମରା ପଞ୍ଚାୟତ ହଂସପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 3 ଦିନ ଧରି ପାତ୍ର ଏବଂ ମାଝୀ ବଂଶୀୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭୈରବ ଦେବ ଟେମରା ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ବସ୍ତରୀନ ମା ମାଉଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମା ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଚିତ୍ରସେନ ମାଝୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବଂଶୀୟ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଟଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଟଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି सुधीर कुमार पात्रଙ୍କ अध्यक्षताରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ମହାରାଣୀ ଋତୁଜା ଦେବୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ହେବେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହେବେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଭାପତି କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷିତିରାମ ପାତ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭତ୍ରା ସମାଜ ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମାଜକୁ ଭାଇଚାରାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ପଟଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ एक उदाहरण सृष्टि मत प्रकाश करते। दीर्घ 33 वर्ष पर आम पाटजात्रा भैरवदेव मालक्षमा देवी पुरुष मान इष्ट देवी पूजा पाठ के अनुसरण करता करले आम सुख वंशर उन्नति हवा पाटजात्रा पूर्व पुरुष गोटे पाठ 12 वर्ष के गोटे पाठ कौन सी कारण बहुत वर्ष इतिमध्य पाठ करवा कथा 33 वर्ष पर गत पाठ जगह बंधु बांधव की पाटजात्रा प्रसाद समस्त उपस्थित अनुभव कर आज ये यात्रा आसली यहाँ एत वर्ष पर यहाँ जो संगठन को एकजुट करी माने करछन एटा होची हमर बहुत पुराना हमर बत्रा पात्र आ जेते आदिवासी माने अछन ए अंचल रो हमर परिवार संगे जेनटा जोड़ी थई करी अछन एटा मु आपन मान के आउथरे समस्त को धन्यवाद दोची आ मु कहली महारानी को भी से मोर संगे आसबे से देखबे कि हमर जेन स्नेह अछि लोकमान कर हमर प्रति एटा से माने देखबे जेहेतु आमे मुई एबे आउ पॉलिटिक्स रे नाइना महारानी भी पॉलिटिक्स रे नाइना एति लागि आमे आपण मानकर पई सबोले सोशल कॉज पे आमे आपनकर पई संगे अछु। कोकोसरा रेंगलपाली ओडिशा बीरो मुख्य संतोष कुमार पटनायक रिपोर्ट श्रीक्षेत्र लाइव।